बहुत बाट आसचु ना टे माँ का मंदिर देखीजु टे देखिए देख लोक जीवास कर मंदिर यहाँ मंदिर दी साइड देखो भैरव मंदिर दी साइड देखो गछ फच लगाई रास्ता भल रकम हो देखो मंदिरटा जस्ट आगर मंदिरटा पड़ी हुई देखो जाऊँगी मंदिर भितर जाऊँगी माँ का मंदिर देखो एक माँ का मंदिर गोटे दुकान भी अच्छी ये सामग्री ठाकुर सामग्री किनापी दुकान भी ये कराई देखो देखो माँ का मंदिर सामने गोटे गोटे माँ भैरव टिकट काउंटर देख लोक अधिक टिकट काटी जीव देखो देख माँ को सब लिखाई देखो सब भैरव माँ मान लिखाई देखो कमी देखो कौन लिखाई सब मंदिर परिचालक कमिटी पुराणा कटक देखु देखो लिखाई सब देखो माँ को लिखाई देखो माँ को देखो मंदिर भीतर को जीवा आस्ते आस्ते मंदिर भीतर को जाऊँ आस्ते देखो माँ भैरवी माँ मंदिर लोक मैंने भी भितर अच्छा लोक मैंने भितर अच्छा देखो लोक भितर अच्छा माँ को दुटा सिंह भी आगे चाहिए पूरा देखो माँ को मंदिर देखो लोक मैंने जावास कर देखो भैरव मंदिर देखो सामने यहाँ अच्छी मंदिर काम चलती मंदिर काम चलती देखो यहाँ माने पुराना मंदिर नुआ मंदिर काम चलती आस्ते आस्ते काम चलती देखो नुआ मंदिर काम चलती देखो नुआ मंदिर काम चलती देखो मंदिर काम चलती माँ का घंटा देखो देखो माँ का मंदिर देखो माँ को चढ़ी मराई देखो माँ का ऑफिस यहाँ देखो माँ का पुराणा कमिटी देखो माँ का दुटा सिंह भी थुआ देखो देखते माँ का मंदिर काम चलती माँ का मंदिर भी काम चलती देखो पिला लोक मैंने कम कर देखो मंदिर काम चलती बाली बस्ता उठे मंदिर उपरको देखो बहुत बड़ मंदिर काम चलती लोक मैंने ऊपर काम भी कर देखो ये मंदिर सामनाटा यहाँ देख मंदिर भीतर को जावा भीतर मंदिर भीतर को जावा देखो देखो माँ का मंदिर यहाँ मंदिर ठिया होती माँ का मंदिर देखो पूजा चलती माँ द्वार में बंद माँ माँ को यहाँ ऑफिस यहाँ माँ का घर यहाँ माँ को यहाँ गोटे घर गोटे माँ को मंदिर काम चलती देखो पूजा चलती माँ भीतर देखो गोटे माँ ही माँ गोटे अच्छे माँ गोटे कहते माँ सतर मूर्ति 5टा मूर्ति देखो माँ को 5टा मूर्ति ये बस आम जानू कौन एटा माँ देखो घंटा बड़ी बस माँ
ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର କାମ ସରିନଥିବ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଉପରୁ କାମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଚୁଳି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି ଆସ୍ତେ 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 କାମ ସରି ସରି ଉପରେ ତଳୁ ତଳୁ ଆସିବ। କାମ ଚାଲିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ସରିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ। ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା କାମ ଚାଲିଛି। କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କାମ ଚାଲିଛି। ଉପର ଆଡ଼ୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଗାଧା ହେଉଛନ୍ତି। ମାଆ ଏବେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାଟା। ମାଆଙ୍କ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଏ ଗେଟ୍କୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗେଟ୍ଟା ସାମ୍ନା ପଟେ ସେଇଟା ଥିଲା। ଗେଟ୍ର ପଛପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ର ପଛପଟ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଗେଟ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଲାଗିଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍। ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ହେଇଛି ଲାଗିଛି ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟି। ମା ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା। ମା ଭୈରବୀ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା କଲେ ଟିକଟ କାଟିକିରି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେମିତି ପୂଜା କରିହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ଏଠି ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଠି ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ଟା ଏଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ଲାଗିଛି। ମେନ୍ ରୋଡ଼୍କୁ ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗେଟ୍ ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍କୁ ଲାଗିଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍କୁ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଗେଟ୍କୁ ଆଣିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତ ସତ୍ୟ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମ ନମ ଜୟ ମା ଭୈରବୀ।